Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah sekalian, langsung saja kita mulai. Kemarin terakhir ayat 181. Sah? Nah. Sahih. Baik. Nah, silakan nomor 1. Siddiq. Nah, Ustaz. Said. Di halaman ini ada ikhtilaf, Ustaz. Ya. Kalau Imam pada lafaz apa? Mana? Pada lafaz apa? 185 walitukmilu menjadi walitukmilu menjadi walitukammilu. Di awal ada, Ustaz. Nah, di awal ya? masih ada. Waduh, Mas. Di awal ayat 182 berarti ya. Di Fi'ain, Ustaz. Ana belum sempat cek, Ustaz. Musin. Musin. Mawjud? Nah. Baik, Imam Syu'bah fathahkan huruf waw dan mentasydidkan huruf shad. Nah, Muwassin, Ustaz. Muwassin. Ada tasydidnya ya. Muwassin. Ya, baik. Muwassin. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم بارك الله فيك. بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, untuk ayat 189 pada lafaz al-buyuta, Imam Syu'bah membaca dengan mengkasrohkan huruf ba menjadi al-biyuta. Nah, berulang ya. Jadi dimanapun lafaz al-buyut, Imam Syu'bah membaca dengan al-biyut. Nah. Oh, nah Ustaz, syukran Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طيب ما شاء الله. بعدها. أنا أستاذ. نعم أستاذ وفي تفضل.
di ayat 191 sampai 196 nggak ada khilaf Ustaz Nah, antara Hafiz dan Syu'bah. Fadal. Syaitanirrajim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Halaman ketiga nih. إِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله فيكم. بدأ إن شاء الله. Ana Ustaz. Fadal. Di ayat ini tidak ada juga khilaf Ustaz. Tidak ada. Naam. A'udzubillah. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Nah, Ustaz, kenapa pada lafaz afaltum itu tidak diidghamkan, Ustaz? Kalau to kata diidghamkan ya, basalta haltu. Kenapa pada lafaz ini tidak diidghamkan, Ustaz? Tahu jawabannya? Karena do termasuk huruf yang kuat, Ustaz, yang isti'la, dan dia lebih kuat sifatnya. To juga sama, Ustaz. Huruf to juga sama kuat, tapi dia diidghamkan. Basalta, ya enggak? To kata kan diidghamkan. Gimana, Ustaz? Apa ya? Baik. Iya, jadi kadang pertanyaan seperti ini ya kadang kalau yang kritis ya, kenapa to keta kok diidghamin, dot keta kok nggak diidghamkan kan gitu kan, sama-sama mirip-mirip pengucapannya kan hampir sama gitu kan. Ya jawabannya yang pertama karena riwayatnya membaca kayak gitu. Ya. Oh, iya. Karena Hafs an Asim ya beliau membaca dengan idhar. Ini jawaban yang pertama sebenarnya ya. Jadi nanti kalau ada yang kaidah di riwayat yang lain ada yang diidghamkan dan seterusnya, itu memang riwayatnya itu antara kaidah idgham ya, itu berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Idgham, ikhfa, iqlab dan seterusnya. Nah, itu jawaban yang pertama. Nah. Kemudian yang kedua, kalau to kata kan dia satu makhraj, Ustaz. Ya. Makhraj, nah. Itu makhraj. Nah, adapun dot ini bisa dibilang ada yang mengelompokkan jauh ya karena dia dari pangkal dari tepi lisan kan dari jauh ya sampai ke ujung kan jauh. Nah, ini kalau mau diuraikan secara teknisnya kayak gitu. Tapi jawaban pertama tadi sudah mencukupkan. Baik. Nah, fadhal ba'da. Nah, Turan jazakallahu khairan ilmu. Baik. Ustaz Rizki, fadhal Ustaz Rizki. Nah, Ustaz. Bismillah. Pada halaman ini ya ada dua khilaf. Yang pertama pada kata raufun ya. Pada kata raufun itu Syu'bah membacanya dengan hadful waw ya. Dengan membuang huruf wawnya. Jadi raufun ya. Raufun jadi pendek semua. Berulang Terus ya Syu'bah ini ya. membacanya dengan seperti itu. Nah, dan ini berulang ya. Terus yang kedua pada kata ayat selanjutnya itu khutuwati itu Syu'bah membacanya dengan iskanut to ya, dengan mensukunkan huruf to ya menjadi khutuwati dan ini berulang ini ya. Sama juga. Nah, sahih. Betul. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا Ya, terputus ya. عدو مبين. Nah, terputus, Ustaz. Terputus. Nah, Sempat terputus tadi. dari mana, Ustaz? Iya, ulangi. Ulangi ya. Nah. Dari tadi khilaf yang kedua tadi. Wala tattabi'u. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Nah, baca. Masyaallah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah, ahlan. Fadal. Naam Ustaz. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Masya Jazakallah Allah. khair, Ustaz. Baru potong rambut kayaknya nih. Ya Ustaz, nah. Masya Allah. Baik, fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Fadal, Syekh. Pada ayat 216 sampai 219 tidak ada khilaf. Nah, sahih. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Baik, insyaallah. Ya, dikata rahmat, ya. Rahmat di sini ini salah satu dari 7 tempat yang para ulama sepakat ditulis dengan ta maftuhah. Ya, kalau di Jazari, Imam Ibnu Jazari menyebutkan hanya 7 tempat yang sepakat ditulis dengan ta maftuhah. Namun ada satu tempat yang khilaf ya. Nanti kita akan lewati di surat Ali Imran, nanti ada satu tempat khilaf. Jadi 7 tempat sepakat dengan ta maftuhah, satu tempatnya khilaf yaitu di Ali Imran 159 nanti. Baik. Fadl. Siapa sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Di halaman 34 ayat 200 halaman 35 ayat 220 sampai 224. Di ayat 222 ada khilaf antara Hafaz dan Syu'bah. Adapun Hafaz Pada lafaz apa, pada Ustaz? lafaz yatohurn. Di dalam riwayat Hafaz ada dibaca yatohurn. Adapun di Syu'bah dibaca yatohurn dengan menfathahkan to dan ha dengan tasydid pada keduanya. Nah. Baik. Fadl. A'udzu billahi fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allah azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum Mic-nya kurang dekat, Ustaz. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharun wa la taqrabuhunna hatta yatahharun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa
ولا تجعلوا الله عرضة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Nah, insyaallah. Lanjut. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Masya Allah. Baru di servis kayaknya, kenceng sekali. Besok dipelanin dikit, Zat. Temponya pelanin dikit besok. Baik, sekali khair. Nah, biar nggak terkesan terburu-buru. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Fadal, lanjut. Ustaz. Nah, fadal. Halaman ini ada khilaf Ustaz. Di ayat 231 itu di riwayat Hafs huzwa, kalau di riwayat Syu'bah bi ibdalil waw hamzah. Jadi huruf wawnya diganti hamzah jadi huzwa. Huzwa. Berulang ya ini ya. Nah, Ustaz. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تتبعوا
تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Nah, Masya Allah. Ya, pada lafaz nikmat ya ada di situ di ayat berapa tadi? 231 nikmat. Ya, Imam Ibnu Jazari menyebutkan ada 11 tempat sepakat dengan ta maftuhah. Ya, tapi ada satu tempat khilaf ya. Jadi 11 tempat itu sepakat dengan ta maftuhah, satu tempatnya ada khilaf, nanti ada di As-Saffat. Surat As-Saffat 57. Nanti kita akan lewat ya insyaallah. Nah. Masih ada? Fadhal, Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 38 ini saat ada dua khilaf tapi dalam satu ayat yaitu di 236. Ayat 236. Imam Hafaz membaca qadaruhu. Nah, Imam Syu'bah membaca qadaruhu dengan disukunkan dal disertai dengan qalqalah. Nah. Fadhal. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Lanjut ya Ustaz. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ما شاء الله. Barakallahu fiik. Badah. Boleh nanya Ustaz? Fadal. Ya. Ini di ayat faradtum sama seperti tadi di ayat afattum itu kasusnya sama Ustaz? Sama. Oh. Iya. Ya, buat kata tidak diidghamkan faradtum. Nah. Dengan alasan seperti tadi Ustaz. Baik, ala qiraatil imam. Syukran ya Ustaz. Fadal. Badah. Ustaz Muhammad Al-Nur Rafiq, fadal. Oh, ya Ustaz. Belum dinyalakan mic-nya? Nah. Ya, bismillah. Panggilnya jangan Ustaz. Saya masih belajar ini saya kan baru ikut Ustaz. Saya membaca pakai mushaf yang biasanya saja ya Imam Hafiz. Iya. Saya belum. Tapi ya, nah, yang kemarin udah ikut belum? Yang pertemuan kedua? Kemarin belum ikut, baru sempat ikut ini. Baik. Nah, antum kasih tanda di ayat berapa nih? 240? Nah, 240 pada wasiyatun. Nah, wasiyatan ya. Ya, wasiyatan menjadi wasiyatun. Wasiyatan. Baik. Nah, wasiyatan Imam Syu'bah menjadi menambah tanwin. Ya. Kemudian di bawah, paling bawah ya. Wa yabsutu ya. Kalau
Hafs dengan sin, kalau Syu'bah dengan shad. Sod. Wa yabsutu. So, Nah, wasiyatun fadal, sama fadal. ya wa yabsutu. Ya, astagfirullah. Iya, itu aja bedanya. Santai, santai. Oh ya. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awudnya sir aja. A'udzu Tadi udah billahi diwakil yang pertama. minasyaitonir rajim. Ya. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatun tadi bacanya. Iya, wasiyatun. Wasiyatun. Tinggal di hukumnya apa? Ketemu dengan lam. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatul li azwajihim wasiyatul li azwajihim. Oh, itu tadi udah ya, Syu'bah. Sekarang baca yang Hafs. Oh, Ingat caranya, berhentinya antum di mana? Tadi di mana berhenti antum? di wasiyatul li azwajihim. Nah, di situ. Ingat, berhentinya di situ. Habis ini antum baca yang Hafs, berhentinya harus sama di situ. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Terus habis ini pakai riwayat yang mana, Ustaz? Iya, Hafs sekarang. Iya. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Silahnya, Ustaz. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan Astagfirullah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah.
Wallahu yaqbidu wa ini astagfirullah. Pakai sod dulu, pakai sod pakai sod dulu. dulu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Terus dari depan lagi Ustaz, mangzaladzini. Dari wallahu aja, dari wallahu aja. Saja. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Pendek. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Masya Allah. Nah, murojaah saat nanti di rekaman YouTube yang sesi pertama kedua untuk murojaah. Ya. Baik. Tadi ada faedah ini kayaknya kalau nggak salah di ayat 240. Fima. Ya, fima ini Imam Ibnu Jazari menyebutkan 11 tempat sepakat ditulis dengan terpisah. Ya, maktu. Namun pendapat yang lain, ulama yang lain itu seperti pendapatnya Syekh Ali Ismail As-Sayyid, itu beliau mengatakan 11 tempat itu masih dirinci, yang 7 tempat itu sepakat. Ya, sepakat maksudnya ditulis dengan maktu, yang 3 tempatnya itu khilaf. Nah, 3 tempatnya mana yang khilaf nanti ya, nanti insya Allah. Nah, ini salah satunya yang sepakat. Baik. Kemudian di lafaz tadi ya besut, ya besut yang Hafiz Asim jalur syatibiyah, ya. Hafiz Asim jalur syatibiyah hanya membaca dengan sin saja. Ya. Adapun jalur yang lain seperti jalurnya Al-Misbah, Al-Kamil, Al-Jami, ya, itu boleh membaca dengan shad atau membacanya dengan shad. Ya, jadi yang membedakan toriknya Hafiz Asim, torik syatibiyah. Itu hanya dengan sin. Nah. Adapun Syu'bah Asim jalur syatibiyah, dia hanya dengan shad. Nah, begitu. Baik. Nah, Badah, sudah waktu? Ya. Udah habis ya, satu lagi. Maaf, Ustaz. Satu lagi berarti. Ya. Nah, betul. Berarti ulang lagi, Ustaz ya? Ini ya dari depan lagi berarti. Ya. Di halaman ini enggak ada ikhtilaf, Ustaz ya? Ya, sahih. Nah. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن
في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. Nah, Masya Allah. Badah. Lanjut. Ustaz Tirto, ya. Nah, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Masyaallah. Di sini tidak ada khilaf ya, Ustaz. Nah, ma fi khilaf. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Masyaallah. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Nah, alhamdulillah. Baik ya, sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan hari Rabu. Oh iya, kita hari Kamis ya. Nah, hari Kamis. Nah, ada pertanyaan mungkin? Ini Ustaz, karena bertanya Ustaz ini masalah ngaji qiraat ini Ustaz. Pokoknya kita udah paham tentang qiraat Imam Habs atau pernah menyetorkan sudah selesai 30 juz umpamanya Ustaz. Terus kita ingin membaca dengan Quran qiraat imam lain Ustaz. Apakah boleh itu Ustaz? Maksudnya dengan membacaan Quran qiraat imam lain. Oh, yang lain. Kita sudah paham Imam Habs sama Imam Syu'bah umpamanya. Boleh. Oh, boleh Ustaz. Meskipun tanpa talaki gitu Ustaz. Wah, jangan. Harus dengan talaki. Oh, harus dengan talaki. Kalau misalnya, apalagi qiraat yang lain. Ini yang paling mudah kita. Yang paling mudah ini seperti ini.
Imam Kalau Syu'bah yang ya. lain, ya kan satu rumpun kan? Karena Iya, kita hafs sehari-harinya bacanya hafs. Tinggal Syu'bah dikit-dikit, tambah kaidah dikit-dikit. Nah, itu tinggal dimutkinin aja kaidah-kaidahnya itu. Terus kalau yang lain apalagi Imam Nafi misalkan, Qulun, Warsh, antum harus talaki itu. Harus talaki karena mereka qiraat ini punya banyak wajah, ada 4 wajah. Kalau ini maksimal 2 wajah aja nanti. Paling nanti ada 2 wajah tapi ada plus wasal dan wakohnya beda gitu kalau yang di Syu'bah. Iya, Kalau harus untuk talaki. Dua wajah seperti apa, Ustaz? Hah? Nah, Ustaz? Gimana? Contoh yang Kalau- 2 wajah itu dalam satu qiraat, Ustaz. Contoh, ya ini nanti kita akan ketemu kayak misalkan nanti di Al-Baqarah nanti ada akhir ini ni'imma misalkan, lafaz ni'imma. Imam Syu'bah punya 2 wajah, 2 cara baca. Yang satu dengan sukun ain, ni'amma. Wajah yang kedua dengan ikhtilas. Ikhtilasan dicepetin. Ni'imma, ni'imma. Nah, terus mana yang muqaddam, mana yang diambil yang lebih utama yang mana? Nah, terus kenapa itu dipilih yang utama kan gitu. Jadi yang muqaddam itu yang dengan iskanun ain ya, dengan mensukunkan ain. Nah, alasannya kenapa gitu? Alasannya ya salah satu alasannya kalau di situ karena Abu Amr Ad-Dani membaca dengan riwayat Abu Amr Ad-Dani membaca dengan mensukunkan ain. Jadi itu kuat riwayatnya. Itu dipilih. Nah, kayak gitu harus tahu. Kaidah-kaidah kayak gitu. Ya nggak harus sih, tapi kalau mengajar Al-Qur'an dia setidaknya lebih dari sekedar hanya baca. Ya, gitu. Kalau ke depannya Ustaz masih ada program imam untuk imam lain Ustaz untuk belajar qiraat imam yang lain Ustaz. Iya ada, insya Allah. Cuma memang sekarang kan marak sekali ya, marak doroh yang qiraat gitu, entah yang sab'ah, ya, tentang apa asyarah gitu kan banyak sekali sekarang. Cuma yang sangat disayangkan di situ karena mungkin semangat ya iyalah semangat gitu para penuntut ilmu sekarang yang muda-muda semangat gitu pengen ekspres kilat gitu. Nggak ada masalah asal dia konsisten aja. Nah, jadi baiknya minimalnya antum sudah dan gini. Jadi tadi baiknya adalah antum talaki per qiraat ya selesaiin dulu lah itu dinikmatin, dimungkinin, baru nanti bertahap ya. Nanti kalau ada yang bilang lama Ustaz ya nggak ada masalah kan gitu. Ya semoga aja kita diwafatkan dalam keadaan sedang belajar itu kan enak gitu. Amin. Daripada antum ekspres kilat, udah selesai gitu ya. Nah, malah terlena. Nah ya. Kemudian ini yang penting juga dalam masalah tahammul ada, dalam masalah pengambilan sanad Al-Qur'an. Nah, ini catatan penting nih. Kebanyakannya yang baca qiraat itu dia itu kayak gini. Tahammul adanya adalah bitanawub. Nah, bitanawub itu bergantian seperti ini. Nah, bitanawub ini sebagian ulama ahlul qiraat, ahlul ada, ahlul riwayat itu menganggap ini levelnya lemah sekali. Ya bahkan ada yang menganggap nggak sah. Dia jadi sah kalau antum sudah pernah dapat ijazah yang kamil. Jadi antum sudah pernah baca 30 juz, ya udah dapat ya ijazah, baru nanti boleh ikut yang tanawub itu boleh. Gitu. Makanya antum jangan puas diri kalau misalkan antum ikut qiraat di sana, di sini, semuanya tanawub. Ya, semuanya tanawub. Antum harus selesaiin minimal satu gitu yang antum bisa talaki. Makanya berulang kali Anda sampaikan kalau sekarang udah belajar sambil belajar ya, misalkan antum nanti misalkan gini ya, udah dapat 10 juz atau 15 juz ya. Antum punya kesempatan talaki dengan ustadz yang lain atau syekh yang lain. Ustadz ana mau talaki syubah kamilah. Bagus gitu. Sehingga nanti antum bisa ngangkat derajat bukan ini ya, maksudnya dari sisi tahammul adanya antum bisa lebih baik. Jadi yang begitu. Jadi sudah nggak ada silang pendapat. Yang menjadi permasalahan kan kalau si fulan ini punya ijazah tanawub tapi belum punya yang kamil, belum punya. Ini jadi muskilah di situ. Kalau udah punya satu yang kamil, nggak ada masalah. Antum mau ambil yang tanawub, mau ambil yang jalur dengan ikhtibar, nggak ada masalah. Gitu. Nah, ya.
atau bi ba'dil Quran nggak ada masalah. Gitu. Nah, Kalau pengambilan, Ustaz, maaf. nah, Kalau yang kamilnya misalnya hafaz an Asim, misalnya sudah. Terus kita mau ngambil yang lain gimana, Ustaz? Apa harus kamil juga atau tanawuk udah diperbolehkan berarti? ya boleh, itu udah sah itu kalau itu. Udah sah. Nah, jadi udah pernah dapat sanad secara sempurna ya 30 juz, baru antum riwayat yang lain bitanawub nggak ada masalah. Gitu, enak gitu. Jadi kalau yang bagi peserta yang belum pernah kamil, ya ini anggaplah pembelajaran, ya. Terus nanti di tengah jalan antum ada kesempatan buat talaki yang 30 juz secara sempurna. Biasanya kayak gitu kan privat ya biasanya ya, atau talaki langsung offline. Biasanya kayak gitu. Nah, itu bagus ya. Antum iringi seperti itu. Afwan, Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Nah, fadhol, Ustaz. Untuk di ayat 217 tadi, Ustaz, dengan 240 ada lafaz ikhraj. Apakah itu dibaca tebal juga, Ustaz? Ikhruj seperti biasa? Iya, ikhraj ya. Ikhraj ya kayak kemarin. Jadi tafkhim nisbi itu kecualinya di kata itu, dimanapun berada. Ya, ikhraj dimanapun berada. Ya, ada satu lagi nanti di surah Yunus atau Yusuf nanti ada satu lagi. Surat Yusuf, Yusuf ya. Lafadznya apa? Alaihin. Ya. Waqala tikhruj alaihin. Nah, sahih. Surat Yusuf ya. Ada satu lagi. Syukran, Ustaz. Nah, untuk satu lagi, Ustaz, untuk lafaz ya besutu di mushaf kita, Ustaz, ada sin kecil di atasnya. Nah, ini apakah sedangkan khilaf yang lain tidak ada tanda-tanda seperti itu, Ustaz. Apakah ini karena perbedaan jalur atau bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi mushaf yang tertulis yang kita pegang ya itu standarnya adalah Hafsan Asim Torik Satibiyah. Mushaf yang kita pegang. Apakah antum pakai cetakan Madinah, mau cetakan Indonesia, itu standarnya itu Hafsan Asim Torik Satibiyah. Nah, maka di situ dikasih dobat. Jadi sin kecil itu dobat, Sat. Ya, sin kecil itu dobat yang menyebutkan bahwasannya Hafsan Asim di jalur yang lain ada yang membaca dengan sod. Adapun yang jalur kita Syatibiyah itu yang di atas yang dibaca. Jadi ntar kalau ada yang sinnya di bawah itu berarti yang dibaca yang di atas, yang sodnya. Maksudnya apa? Hafsan Asim jalur Syatibiyah bacanya dengan huruf yang di atas tadi. Nah, itu. Kalau yang sin di atas berarti dobatnya dengan sin. Nah, gitu. Mudahnya kayak gitu. Assalamualaikum, Syekh. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Amin. Naam? Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk waya ba'sut dengan sin, kemudian dengan sod, waya ba'sut, itu gimana Ustaz cara pengucapannya yang benar? Kalau Ustaz sendiri yang melafalkan bagaimana caranya? Ya sin waya ba'sut. Waya ba'sut. Sod waya ba'sut. Gitu. Nggak ada bedanya. Waya ba'sut dengan waya ba'sut. Su, su. Beda kan? Su. Dah, itu aja. Mudah lah insyaallah lah ya. Oh ya. Nah, tinggal ganti sin dengan sod aja. Nah. Kemudian saya pernah beli mushaf mutasyabihat namanya At-Tibyan fi Mutasyabihatil Quran. Di situ ada jadi ketika membaca dengan thoriqul mat 4 harokat dan 5 harokat majais munfasil, kemudian dengan thoriqul qasr dengan 2 harokat itu ternyata ada hukum-hukum yang berbeda, Ustaz. Iya, misalnya banyak. Iya banyak. Jadi gini, Ustaz. Hafsan Asim itu punya totalnya 57 torik, Ustaz, kalau mau ditotal. Jadi 57 paket bacaan. Tinggal antum mau belajar yang mana tadi. Misalkan ya kita baca ini kan satu torik aja, satu torik Syatibiyah. Ntar misalkan antum loncat jalur
lancar jalur ke toriknya Al-Kamil gitu, ya antum harus pelajari itu. Nanti perbedaannya di mana, konsekuensinya apa aja gitu. Buset. Jadi kalau ada Ngatim itu orang. Ada apa itu tadi? Al-Ustaz. Iya itu ya. Jadi apa? Banyaknya torik itu ya berarti maksudnya ada paket bacaan lah gitu, ada paket variasi bacaannya dari hafaz sendiri. Nah, makanya antum kalau misalkan pengen apa namanya pindah jalur, itu kitabnya apa ya? Ahsanul Bayan ya, kitabnya Ahsanul Bayan. Antum bisa lihat tuh ada beberapa tabel-tabelnya. Misalkan torik satu dengan yang lain perbandingannya apa, udah itu aja ikutin. Nah, jadi kalau mau ambil munfasilnya 2 harokat, bisa jadi 2 dengan 4, bisa dengan 2 dengan 5, itu udah beda torik. 4 dengan 5 itu udah beda torik. Kalau Syatibiyah kan 4 ya 4, 5 ya 5 gitu. Harus sama, munfasil dengan mutasilnya harus sama. Kalau beda itu pasti pindah jalur, pasti. Ya gitu. Allah. Oh iya. Berarti kalau nggak sembarangan kita membaca mad jaiz 2, 4 atau 5 gitu. Iya. Antum kalau sekarang udah belajar qiraat ya konsisten. Kalau 4 terus, 5 terus, jangan 4 dan 5. Kalau 4 dan 5 antum udah pindah jalur. Nah, nanti tinggal cari toriknya siapa nih yang baca munfasil 4, mutasil 5, cari nanti konsekuensinya apa aja antum harus pelajari di situ. Begitu. Iya. Ya memang karena kebanyakan para imam taraweh itu ketika taraweh itu jadi 2 harokat gitu. Iya, munfasilnya 2. Iya. Iya, munfasilnya 2. Tapi nanti ya itu tidak. Apa namanya? Tinggal dia ya satu dia tahu nggak? Kita husnudon aja lah ya. Husnudon aja. Beliau sudah tahu dan sudah paham kaidahnya gitu kan. Kalau misalkan belum tahu ya berarti ya dimaafkan lah, dimaafkan. Kalau misalkan belum tahu. Nah, kalau yang sudah tahu kaidah seperti ini qiraat ya harus berhati-hati karena ada peringatan keras dari para ulama untuk apa? Tidak mencampur adukan jalur periwayatan. Jalurnya aja nggak boleh, apalagi riwayatnya Syu'bah dengan Hafiz, apalagi qiraatnya Imam Asim dengan Imam Nafi gitu. Gara-gara memorinya lindung di dalam. Nah, tinggal Kak. Nah, jadi Baik ya. apa Ustaz? Jadi apa? Gimana? Kira-kira perbedaan para pendapat para ulama tuh cara baca itu kira-kira nggak mempengaruhi arti gitu Ustaz? Kalaupun berpengaruh disitulah hikmahnya Quran. Disitulah hikmahnya Quran turun dalam 7 huruf ya. Itu akan saling melengkapi dari sisi tafsirnya, dari sisi hukumnya. Nah, ini pembahasan tafsir. Nanti antum kalau belajar tafsir, misalkan di Ibnu Katsir misalkan, disebutin qiraah ini baca ini, tafsirnya ini, qiraah itu baca ini, tafsirnya itu, digabungin jadi sempurna gitu. Maksudnya yang kalau kira-kira qiraat yang datang dari Jibril ke Nabi Muhammad itu qiraat apa Ustaz? Semuanya datang dari semuanya. Jadi maksudnya gimana? Cara bacanya malaikat Jibril itu gimana saja? Gimana ya cara kata-katanya itu? Artinya maksudnya malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad ayat Al-Quran itu dengan bahasa qiraat siapa gitu Ustaz? Baik, jadi gini ceritanya ya. Anda pakai bahasa Anda sendiri ya, biar Anda bisa menggambarkan. Kalau pakai letterlux di hadis mungkin agak bingung. Jadi Jibril alaihissalam datang bawa wahyu, ya kan? Bawa wahyu ngajarin ke Rasulullah SAW baca, terus bacaan Al-Qur'annya hanya dengan satu jenis bacaan aja. Rasulullah SAW, beliau ini kan orang yang tahu kaumnya itu, terus berpikir, ntar kalau kau disuruh baca dengan cara bacanya Qabilah yang C, pasti akan berat dong. Ini. Sama kalau kita lah orang Jawa gitu kan. Orang Jawa suruh ngomong bahasa Betawi aja. Salam. Tolong dong tambahin cara bacanya Al-Quran, jangan balik cara yang kedua. Dua masih kurang.
tambah lagi ketiga, tambah lagi keempat, sampai 7 kali. Nah, jadi makna 7 huruf itu, 7 wajah bacaan Al-Quran itu bukan bilangan 7 mutlak. Bukan 8 kurangi 1 sama dengan 7, bukan bilangan antara 6 dan 8, gitu ya. 7 ini bilangan yang maknanya mukjizat, gitu ya. Maknanya luas. Seperti antum katakan, saya pusing 7 keliling, gitu kan. Harta saya banyak sampai 7 turunan. Kenapa 7? Kan kenapa bukan saya pusing 10 keliling gitu kan, enggak. Jadi 7 ini maknanya luas. Bacaannya Jibril alaihissalam itu yang ya itulah. Jadi macam-macam. Ada yang terus para ulama menyimpulkan yang dimaksud 7 huruf itu 7 paket bacaan itu. Nah ini kita sedang baca ya. Ternyata 7 huruf itu meliputi perubahan harokatnya. Ternyata meliputi perubahan dari masalah fi'ilnya, kadang amr, kadang madi, kadang mudhari, dan seterusnya. Ternyata berubah, kadang ada isimnya yang mufrad, ada yang jama', ada yang musanna. Ternyata dari sisi dialek, ada Musa, ada Muse, ada Muse, ya gitu. Sama kayak orang Indonesia kan, kemana, kemano, kemane, kan gitu. Sama aja, kan gitu. Ya gitu. Jadi itu jadi memang 7 huruf ini, masya Allah ya, akhirnya qabilah A, mudah pakai yang jalur yang kesekian. Yang qabilah B, enak yang bacaan yang kayak gini. Akhirnya jadi mudah Al-Quran dibaca. Seluruh umatnya Rasulullah mudah semua membacanya. Dan ketika talaki sama Rasulullah, ya, talaki sama Rasulullah ngajarin, ihdinas siratal mustaqim. Baca ihdinas siratal, di sana baca ihdinas siratal mustaqim. Orang Mekah bacanya ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Kaget lah para sahabat. Bagaimana nih yang lain shot kok ini sin sendiri? Kata Rasulullah, ya begitulah Jibril mengajarkan Al-Quran kepadaku. Berarti boleh. Terus di sana di pojok, ihdinas siratal mustaqim. Orang Kufah baca ihdinas siratal. Pakai zai ismam. Bagaimana nih? Tadi shot, ini sin, sekarang zai. Kata Rasulullah, begitulah Jibril mengajarkan kepadaku. Maka disahkan. Nah, cuma hanya saja Rasulullah nggak ngajarin semua. Jibril tuh ngajarinnya kayak gini, enggak. Jadi ini hikmahnya Rasulullah. Jadi sesuai kemampuan. Makanya para sahabat nggak semuanya dapat 7 wajah. Yang paling banyak siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya banyak wajah bacaan Al-Quran. Berbeda dengan Utsman, ya hanya beberapa wajah. Berbeda dengan Abu Hurairah, hanya beberapa wajah saja. Ini bercampur. Nah, karena sudah bercampur, para ulama teliti ya di apa namanya? Di ini bacanya Imam Kufah kayak gini, terusin akhirnya dirumusin, dikenalah sekarang menjadi qiraah, singkatnya dikenal menjadi qiraah asyara, 10 imam al-qiraah yang mengamalkan dari variasi bacaan-bacaan Rasulullah tadi yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ya gambarnya kayak gitu, Ustaz. Kadang kalau awal belajar qiraat juga mau ngehnya itu memang agak proses, agak loadingnya agak perlu beberapa kali sesi dulu biar paham makna 7 huruf 7 wajah ini dalam Al-Quran. Nah begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Baik. Semoga bisa dipahami. Nah, jazakallah Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Nah ya, cukup ya insyaallah. Kita lanjut besok hari Kamis. Penatafi biada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Wa barakallahu fiik.